हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेट एनिमल्स नेम पिक्चर्स के साथ। डक, डी यू सी के, डक। डक। फिश, एफ आई एस एच, फिश। फिश। पैरट, पी ए आर आर ओ टी, पैरट। पैरट। काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ। काउ। डॉग, डी ओ जी, डॉग। डॉग। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।